নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজি জাকিৰ আছাম হেল্ল' ইউটিউব চেনেলত। মূল কথাখিনি পাতিবলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আপোনালোকে যদি জাকিৰ আছাম হেল্ল' ইউটিউব চেনেলটো চাইছে, আপোনালোকে জাকিৰ আছাম হেল্ল' ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব। তো গাইজ, খুব চমুকৈ আজি কথা পাতিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনা পাইছে, গম পাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ টিভি চেনেল, বাতৰি কাকতবিলাকত আপোনালোকে গম পাইছে যে গোটেই পৃথিৱীখনত এক অশান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই অশান্তিময় পৰিৱেশ সৃষ্টিকাৰী কোন আৰু কাৰ কথাৰ ওপৰত আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত পাথৰ দলোৱা হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও কি কৰিছে, ওলোটাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। তো সেইবিলাক মোৰ ক'বলগীয়া বিষয় একো নহয়। এই মূল ঘটনাটোৰ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল, কাৰ কথাৰ ওপৰত এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল? খাতাম পুৰুষীয়া সংহতি থকা, ঐক্যতা থকা এখন স্বাধীন দেশত, মই আগতো এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমি স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন নাগৰিক, আৰু সেই স্বাধীন দেশৰ স্বাধীন নাগৰিকসকলে আমি স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিছোঁনে? ৭৫টা বছৰ হ'ল স্বাধীন হোৱাৰ। আজিও এইখন সমাজত কিছুমান বিতৰ্কিত, উচ্চ আসনত বহি থকা কিছুমান নীলাজ মানুহৰ কাৰণে আজি গোটেই সমাজখন আজি লজ্জিত হ'ব লগা হয়। ইমান শিক্ষিত তেওঁলোকে যেতিয়া কথা বতৰা পাতে, তেতিয়া গম পোৱা যায় ইমান শিক্ষিত তেওঁলোকে শিক্ষাৰ মানে যিটো অন্তিম পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ এনেকুৱা অনুমান হয় যে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত, তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণত, আৰু যিটো শুৱনি আসন, সেই শুৱনি আসনখন অলংকৃত কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যি বিকৃত মানসিকতা, সেই বিকৃত মানসিকতা কি তেওঁলোকে কি কৰে, টক শ্ব'বিলাকত প্ৰয়োগ কৰে। আৰু আজি গোটেই পৃথিৱীখনত এক অশান্তময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মই এক বিশেষ ৰিকুৱেষ্ট সকলোকে কৈছোঁ যে এইবিলাক যাতে আমাৰ মাজত চুই নাযায়, এইবিলাক যাতে ধুমুহাই শান্তিপ্ৰিয় সমাজখনত যাতে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ বিকৃত সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সকলো পক্ষকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন থাকিবৰ কাৰণে মই মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আজি সৰু এটা কথা, মহান আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে পবিত্ৰ কুৰআন মজিদ, যিখন কালামুল্লাহ শ্বৰীফ, সেই কালামুল্লাহ শ্বৰীফত হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে মহান আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে নিজেই কৈছে যে মহান আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে হজৰত মুহাম্মদুৰ ৰাছূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক যিখন আসনত বা যিটো স্থান দিছে, সেই স্থানত গোটেই দিন আমি হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক যদি আমি গালি পাৰোঁ, এখেতৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে যদি আমি কথা পাতোঁ, হজৰত মুহাম্মদুৰ ৰাছূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ স্থানটো কোনো কালেই তললৈ নাযায়। যিটো স্থান আছে সেই স্থানতেই থাকিব। কোনোবা বিকৃত মানসিকতাৰ মানুহে বিকৃত মন্তব্য কৰিছে, সেই বুলি আমি ৰাস্তাত ওলাই আমাৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তিবিলাক আমি বিনষ্ট কৰিম, আমি প্ৰতিবাদ কৰিম? শুনক এটা কথা, বহু লম্বা ইতিহাস। অলি আল্লাহবিলাক সকলৰ যদি আপোনালোকে ইতিহাস চায়, আপোনালোকে তাত নিশ্চয় দেখা পাব হজৰত মুহাম্মদুৰ ৰাছূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক বিকৃত মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে বান্দৰৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে। বান্দৰৰ আকৃতি লৈ লৈছিলে। এইবিলাক ইতিহাস আছে, সেইবিলাক খুচৰিবলৈ নাযাওঁ। সকলোকে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে কোনোবা বিকৃত মানসিকতাৰ মানুহে মন্তব্য দিছে, তেওঁলোকৰ সেইটো পেচা, খেতি বাতি নাইতো, তেওঁলোকে শুৱনি আসনত বহে, সুন্দৰ আসনত বহে, চকীখনত বহে, এচি ৰুমত বহি পেলাই
তেওঁলোকে কি কৰে, কিছুমান টক শ্ব'বিলাকত যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাবিলাকত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে। গতিকে এজন সুস্থ নাগৰিকে সুস্থভাৱে যদি চিন্তা আমি কৰোঁ, তে আমি এটাই কথা ক'ম যে হজৰত মুহাম্মদ ৰাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক মহান আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে বাদশ্বাহ বনাই পৃথিৱীত পঠাইছে, আৰু সেই বাদশ্বাহৰ জেগাতেই থাকিব। কোনোবা বিকৃত মানসিকতাৰ মন্তব্য দিয়া সকলৰ কাৰণে হজৰত মুহাম্মদ ৰাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ যি সন্মান, সেই সন্মানত কোনো কালেই লাঘৱ নহয়। কাৰণ মহান আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে হুজুৰ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক মেহৰাজত লৈ গৈছিলে, ইমান সন্মান যে শেষ নবীক কম বেছি 1,24,000 নবীসকল পৃথিৱীৰ বুকুত প্ৰেৰণ কৰিছিলে, আৰু সেই নবীসকলক প্ৰেৰণ কৰাৰ শেষ মুহূৰ্তত হুজুৰ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামক পৃথিৱীত আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে নবী বনাই পঠাইছিলে। আৰু যেতিয়া আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে সিহঁতক মেহৰাজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, সকলো নবী আম্বিয়া আলাইহি সালাতু ৱাছসালামক কি কৰিছিলে, এই যিটো মছজিদুল আকছা, ফিলিস্তাইনী বিকৃতসকলে যে তেওঁলোকে কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ মছজিদ, তাত কি কৰিছিলে, গোটেই নবী আম্বিয়া আলাইহি সালাতু ৱাছসালামৰ ইমাম হৈ 2 ৰাকাত নামাজ আদায় কৰিছিলে। কিয়? শেষ নবীটো শেষত থাকিব লাগিছিলে, তাত হজৰত আদম আলাইহি সালাতু ৱাছসালামে ইমামতি কৰিব লাগিছিলে। কৰিব দিয়ক বিকৃত মানসিকতাৰ, এইবিলাক বেছি দিন নাথাকে, নিজৰ চৰিত্ৰ নিজৰ মাজতেই থাকিব। গতিকে গাইজ, তাৰ মাজতে এই ভিডিঅ'টোৰ শেষ মুহূৰ্তত যোৱাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু ভিডিঅ' মই আগবঢ়াম। এজন সন্ন্যাসী সাধু বাবাই হজৰত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পৰ্কে কি ক'লে আপোনালোকে শুনক। তো গাইজ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো দেখা পালে, সেই কথাটো মোৰ নহয়, এজন সন্ন্যাসী সাধু বাবাৰ কথা হয়। তো বহু দীঘলীয়া নকৰোঁ, সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত। गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के सामने गुस्ताखी है, तुरंत नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि एक आपको चिंता है? चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आँख से आंसू जो है दब गए हैं और दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक महंत भी तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान में आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उन पे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे, ये मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 72 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई बदतमीजी करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई। हम भी तो इतने चिल्ला रहे थे कि फ्री चिल्ली को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का सौती प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये, नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है तो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती है? अच्छाई कहीं भी होगा तो उन्नत पसंद का काम है। हम तो फकीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फकीर नहीं है, एक नंगे दुलंगे फकीर हैं। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो? नीचे ऊपर भगवा, नीचे हाफ पैंट। अब बताओ हम क्या पहने? अगर नीचे पहनने का कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है,
तो किताबें छिपानी पड़ती हैं। भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज्यादा है, जो कपड़ा हमें 100-200 मिलता था, अब 450-500 मिलता है, हम कहाँ से खरीदे? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था, नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल रोया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी। जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगी दुनिया सबक लेगी। 1 लाख पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोशित थे। आपके सवाल पे आते हैं। आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को। बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानी इशू है, इस्लामिक इशू है। उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा अजय डोभाल के द्वारा वहां पहुंचाए कि इस पार्टी ने माफी मांगी कि आगे से ऐसे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है, इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा। 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई, उन पे तो कार्रवाई करना बीजेपी का क्या चाह रहे हैं? जेल गए। देखो एक चीज बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो, इतना अच्छा तुमको हमने नबी के बारे में बताया, फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए हैं, जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंह